Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Abu Sulaiman Anwar Hadushi hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam niki beliau alhamdulillah berkenan untuk hadir di masjid kita guna untuk memberikan tausiah dan nasihat bagi kita semua. Fal waqtu li fadilatihi falyatafaddal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء مباركا نافعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ثم قبل بدء ما كنت أريد أن أتلو عليكم أقول لكم وأحدثكم بحديث ورد في صحيح البخاري. مر ثلاثة على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم آوى إلى المجلس وآخر استحيا فجلس خلف المجلس والآخر أعرض عن المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الصحابة، فشرح النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الثلاثة، فقال: أما الذي آوى إلى المجلس آواه الله، والذي استحيا عن الجلوس أمام استحيا الله منه، والذي أعرض عن المجلس أعرض الله عنه. فينبغي لنا يا أيها الأحباب أن نتقرب جميعا وأن نسد الفرج، وليس ذلك إلا في الصلاة، بل حتى في القاعات الدراسية والمحاضرات مثل هذه. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم فاعملوا به لعل الله يرحمنا ويرزقنا حسن الخاتمة ويجعلنا ممن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فورا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam niki para jamaah kita dikumpulkan di majelis ilmu. Beliau setelah membawakan khutbatul hajah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam dan beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan atau perkumpulan yang diberkahi dan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar pertemuan ini dijadikan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebelum segala sesuatu atau sebelum kita mulai, saya akan katakan dan saya akan sampaikan suatu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Telah lewat 3 orang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
satunya duduk mendengar dan mendekat. Orang yang kedua malu dan dia duduk di belakang. Dan orang yang ketiga dia berpaling, dia pergi, tidak mau duduk di majelis tersebut. Di saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW menjelaskan 3 keadaan orang yang tadi. Adapun yang pertama, dia duduk, dia mendatangi majelis ilmu dan duduk di sana, maka Allah Subhanahu wa taala pun melindunginya. Kemudian yang kedua, orang yang malu dan duduk di belakang, Allah Subhanahu wa taala pun malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia pulang tidak mau duduk, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari orang tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita mendekat. Daripada berjulu kena ini. Sila pada anda kosong. Ya, silakan para jamaah. Berjulu. Maju. Jadi beliau mengatakan bahwasanya menutup celah dan kosong ini bukan saja di dalam salat, tetapi dalam pengajian pun tetap kita berlapang-lapang dan kita tutup celah-celah ketika bermajelis. Kemudian juga beliau membacakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kabulkanlah panggilan Allah, panggilan Rasulnya apabila kalian diajak kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka marilah kita amalkan wasiat yang terdapat dalam hadis tersebut agar Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang segera melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالذي كنت أريد أن أتناوله في هذه الليلة المباركة هو جزء من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نخرج من هذا المسجد وقد فقهنا ما تلي وما فسر، وكلما سمعنا هذه الآيات نتدبرها ونتمعن بها، وهكذا تفسير القرآن الكريم. فقد يختلف التفسير من مفسر إلى آخر، وليس ذلك اختلاف، بل هو في العموم معنى واحد، كما قال أحدهم عباراتنا شتى، أي أقوالنا شتى في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وحسنك واحد، حسن كتاب الله عز وجل وهذا التفسير، وكل أي كل هذه الأقوال إلى ذاك الجمال يشير، إلى ذاك الجمال، ذاك المعاني التي توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، التي يتلذذ به الإنسان ويذوق حلاوة الإيمان إذا نال ذلك. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam ini adalah yaitu bagian dari tafsir ayat Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat dan Allah Azza wa Jalla jadikan kita paham terhadap apa yang kita dengar semenjak kita keluar dari masjid ini nanti, sehingga kita pun terus-menerus merenungkan ayat tersebut. Inilah yang wajib kita lakukan terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Telah berselisih para ulama tafsir, tetapi perselisihan mereka menuju makna yang satu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama mufassirin, mereka mengatakan ibarat kita menafsirkan itu berbeda-beda. Bahasa kita menafsirkan itu berbeda-beda. Namun keindahan Quran itu tetap satu. Dan semuanya itu akan mengisyaratkan, menunjukkan kepada keindahan kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Quran yang kita baca ini dengan kita memahaminya, maka akan semakin nikmat rasanya setiap kali kita membacanya. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الحاقة:
بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ، هذا اليوم هو يوم القيامة، وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدة أسماء لهذا اليوم، ومنه يوم القيامة، يوم الدين، يوم التغابن، يوم الحشر، وهكذا الحاقة، والأسماء كثيرة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون، أي تقفون أمام الله سبحانه وتعالى للقضاء الأكبر. وكيف يقضي الله سبحانه وتعالى بك؟ بأي حكم يقضيه؟ بما تلفظ به سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ما أنزل، أي الكتاب والسنة. فلا تنسوا أنكم ستقومون أمام الله سبحانه وتعالى يوما، وهذا لا يتذكره إلا من كبر في سنه، بل حتى الصغير قد يخرج من هذا المسجد ويتوفى والله ما يدريك. فالله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو الذي يتوفى الأنفس. إذن يومئذ أي يوم القيامة تعرضون أمام الله سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية، وبدأ من أول السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فستقوم أمام الله عز وجل، ولا تستطيع أن تنطق إلا إذا آذن لك. فتذكر هذا اليوم، تذكر هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي ستقوم أمام الرب الرحيم الغفور والشديد العقاب. تذكر هذا اليوم، يومئذ يعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه هو الذي خلقنا. فليس الولي الذي يعرف ما نعمل، وليس الذي دفن ويستغاث به الذي يعلم أعمالنا، بل الله سبحانه وتعالى يعلم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيحاسبك الله عز وجل على كل ما تفعل في الدنيا، فانتبه في ذلك. وكلما عملت عملا تذكر أن الله سبحانه وتعالى سيقضي عليك بهذا العمل، تذكر ذلك، لأنه أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ayat yang ingin disampaikan pada kesempatan malam ini, yang ingin kita jelaskan maknanya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Haqqah, yaitu Allah azza wa jalla mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu apa? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Telah datang di dalam Al-Quran, kemudian juga di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, akan nama-nama hari kiamat yang sangat banyak. Maka di antaranya nama tersebut adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ada namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Ada juga namanya Al-Hasyr, ada juga namanya Al-Haqqah.
Sungguh kiamat ini memiliki banyak nama. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan yauma idzin tu'radun. Pada hari itu, hari kiamat, kalian akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberdirikan kita di hadapannya untuk diputuskan segala perkara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hakimi kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dan apa juga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Itulah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua akan diberdirikan di hadapannya. Yang hari itu tidak akan tersisa, semua akan diberdirikan. Yang tua, yang muda, yang kecil. Karena apa? Semua kita pasti akan merasakan kematian. Secara khusus orang-orang yang tua merasakan ini. Namun yang kecil pun bisa mati. Suatu contoh, bisa saja si kecil keluar dari masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikannya. Oleh karena itu, perhatikan dan siap-siaplah akan hari tersebut. Yauma idzin, yaitu pada hari itu yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberdirikan kita di hadapannya. Kita akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda membacakan ayat yaitu dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan, sampai pada ayat, apakah mereka tidak mengira, apakah mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan kita untuk dihisab, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu tidak akan ada yang mampu untuk berbicara kecuali orang-orang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Ingatlah hari yang amat agung ini, hari yang sangat menakutkan ini, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha penyayang, yang amat keras siksanya dan azabnya. Dikatakan la takhfa minkum khafiyah. Sungguh tidak akan ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang di langit maupun di bumi, semuanya dikenal, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah yang mematikan yang sedang tidur dan menghidupkan sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan orang-orang yang ingin dimatikan dan menghidupkan orang-orang yang ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang dilakukan, apa yang tersembunyi dalam dada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mata-mata yang khianat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim, Maha mengetahui segalanya. Allah akan hisab seluruh amalan kita di dunia ini. Apapun yang kita amalkan, maka pasti akan ada hisabnya kelak pada hari kiamat. Maka ingatlah hari ini, jangan sampai kita maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. نسيت أن أذكر لكم ما نتيجة قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ ويل للمطففين، فتلا هذه السورة حتى وصل إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين فأغمي عليه. قرأ هذه السورة حتى وصل إلى هذه الآية فقال يوم يقوم الناس لرب العالمين فأغمي عليه. إذن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاعلم أن الله سيحاسبك في كل شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سيحاسبك في كل شيء في كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله هو العدل، فالله هو العدل مالك يوم الدين. وما هو يوم الدين؟ ما هو يوم الدين؟
نفسر بقول الله سبحانه وتعالى، لأن الأولى تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة إلى غير ذلك، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. إذن يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هذا هو يوم الدين. إذا تلوتم الفاتحة ووصلتم إلى مالك يوم الدين تذكروا هذه الآية، تذكروا هذه الآية. إذن لا بد أن تعلموا كذلك أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا آنفا أنه العدل، فيعطيك حجة بما عملت هذا اليوم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فالذي نال كتابه بيمينه فهو المسرور، وهنيئا له، بشراه يوم جنة. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يريد أن يستعجل ويقرأ هذا الكتاب. لماذا يريد أن يقرأ ما عمل وما حصل على ماذا حصل من جائزة الكبرى وهي الجنة؟ لماذا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. لذلك متيقن أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى يوما من الأيام، فلذلك أعطاه الله الكتاب بيمينه فآمن به وعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من كل ما يشركون الناس ومن كل شرك، لأن هذا أعظم ذنب عند الله ولا يغفره. فهذا الذي نال كتابه باليمين ماذا يقال له؟ إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية أي كما تعيشون في الدنيا ستعيشون في الجنة، لكن في عيشة راضية أي بما عنده من الممتلكات، من القصور، مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم الكثيرة، وهي لا تحصى لأن الله عز وجل يعطيك كل ما تشاء وحتى ما لا تدركه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Umar radhiyallahu anhu membaca surah Al-Mutaffifin. Beliau membaca sampai pada ayat Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Begitu Umar membaca ayat surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat ini, Umar radhiyallahu anhu pingsan. Kenapa? Karena ingat akan dahsyatnya hari tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab segala-galanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Qur'an, jikalau kalian nampakkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semuanya. Allah akan hisab segala-galanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal seberat biji zarrah maka pasti akan dilihat dari kebaikan tersebut.
Dan barang siapa yang beramal keburukan seberat biji zarrah juga pasti akan dilihat oleh Allah, oleh makhluk tersebut kelak pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia adalah raja dari hari Ad-Din. Apa hari Ad-Din ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari Din? Apa itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yang mana saat itu manusia tidak memiliki apa-apa, masing-masing tidak punya apa-apa. Maka makna dari Yaumuddin adalah yaitu hari pembalasan. Apabila kita membaca Al-Fatihah, lalu kita sampai kepada ayat Maliki Yaumuddin, ingat ayat tersebut, yaitu apa? Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita amalkan di dunia ini. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Azza wa Jalla memberikan kita hujjah, bukti atas apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, dia akan mengatakan, inilah catatanku, silahkan baca dia. Di sini, begitu diberikan dia dengan tangan kanan, maka berbahagialah dia. Berita gembira baginya. Kenapa orang yang diberikan catatannya dari tangan kanan ini tergesa-gesa ingin membaca catatannya? Kenapa? Karena dia sebagaimana ayat lanjutannya mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Sungguh aku yakin bahwasanya aku akan menemui hari hisab ini. Dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Tabaraka wa taala berikan dia catatan amalnya dari tangan kanannya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kanan. Ini menunjukkan apa? Ini adalah orang-orang yang telah mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan kitabnya dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, karena syirik ini merupakan dosa paling besar yang Allah Tabaraka wa taala tidak akan ampuni dia apabila orang mati membawanya. Lalu dikatakan apa? Orang diberikan catatannya dari tangan kanan ini, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Sebagaimana di dunia dia nikmat, maka di akhirat akan diberikan kenikmatan yang lebih hebat lagi, yaitu dalam jannah Allah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keredaan dari Allah, berupa apa? Istana dan semisalnya dari berbagai macam bentuk nikmat yang ada di dalam jannah tersebut, yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa terhingga. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang beriman ini segala apa yang diinginkan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam telah memberitakan bahwasanya apa yang diberikan dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbayang oleh hati ini. Inilah dia yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa ma hiya? Fi jannatin عالية. هنا دليل أن الجنة عالية أي فوق الدنيا، وقد اختلف العلماء في ذلك، والخلاف موجود في قصص الأنبياء لابن كثير، لكن الأرجح أن الجنة فوق والنار تحت، كما يقتضي الحال. يعني إذا عقلنا قلنا طبعا أن الأفضلية لمن هو فوق وأعلى، أن من دونه فيكون تحت، وهكذا الأمر. إذن في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية أي الأغصان التي عليها ثمرات والفواكه هي دانية أي منحنية قريبة منك، فلا تحتاج أن تصعد كما تصعدون على النخل لتأخذوا جوز الهند. انظروا إلى هذا العلو، ولكن الله عز وجل يجعلها دانية لك، فقد تقتطف يعني فقط بيدك بكل السهولة، سبحان الله تعالى. فالله عز وجل جعل هذه الجنة راحة لكل من يدخلها، لا نظمأ فيه أبدا، وهكذا الجنة سبحان الله. إذن في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
كلوا واشربوا. إذن سنأكل في الجنة ونشرب في الجنة. نأكل ماذا؟ من كل ما أنعم الله عز وجل علينا من الثمرات والفواكه وغير ذلك. ونشرب من ماذا؟ من كل ما أنعم الله علينا. وذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الشراب. مثلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهو ليس بالخمر الذي في الدنيا رائحته كارهة ويخمر العقل، بل هذا خمر الجنة يحصل عليه إلا من ابتنع من هذا الشرب، فكونوا من أهل الجنة. إذن قلنا وخمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. عسل مصفى أي صافي، صافي لا حاجة فيه يضر. فهذه مما سنشربه، هذه الأنهار سنشربها في جنة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، طبعا يوجد أشياء كثيرة لا نعلمها، لكن نحن نكتفي بما جاء في الكتاب والسنة ولا نفسرون بآرائنا كما يفعل البعض. هذا مخالف لما يريد الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا ننطق فيما لا نعرف، وهكذا الأمر. إذن قال الله سبحانه وتعالى في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما فعلتم في الأيام الماضية. وما هذه الأيام؟ هي الأيام التي عشت فيها في الدنيا وعملت فيها ما أسلفت، أي السلف، ما فعلت قبل أن تصل في هذه الجنة. فعليك أن تعمل عملا صالحا، لأنك ستجزى حسب ما تعمل، وسترفع في الجنة حسب ما تعمل، وستقترب من الله عز وجل حسب ما تعمل، وتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تعمل. فاعملوا صالحا. Kemudian beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang diberikan catatannya dari tangan kanan, dia meyakini akan hari perjumpaan tersebut, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Di dalam surga, fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu aliyah, di atas dunia ini. Memang para ulama telah berselisih pendapat dalam hal ini, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tetapi yang rajih adalah bahwasanya surga itu di atas dan neraka itu di bawah. Dan inilah dia sebagaimana yang layak dalam keadaan dunia, bahwasanya yang mulia itu cocoknya di atas dan yang hina itu cocoknya di bawah, bukan di atas. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, kutufuha daniyah. Apa itu kutufuha? Dahan-dahan empangna, Muhammad bewena, ya, dahan-dahan buah-buahan itu sangat rendah. Saking rendahnya apa? Tidak membutuhkan kita harus memanjat. Sebagaimana yang kita lihat di sini, kalau pengen makan kelapa harus naik dulu. Ya, akhirat tidak. Apa yang kita inginkan dia akan datang. Tidak membutuhkan lelah, tidak membutuhkan capek. Kenikmatan yang ada dalam surga tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia dekat dari kita di dalam surga, sehingga mudah untuk diambil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan surga itu adalah tempat kenikmatan semata. Maka sama sekali tidak ada capeknya di dalam surga itu. Lalu Allah katakan, kulu washrabu hani'an. Makanlah, minumlah dengan senang hati. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Ini sebagai balasan atas perbuatan kalian di saat kalian hidup di dunia. Maka di dalam surga kita akan makan dan kita akan minum dengan berbagai macam jenis makanan yang penuh dengan kenikmatan. Segala jenis makanan dan nikmat ada dalam surga. Kemudian juga kita akan diberikan minuman Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk minuman. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, bentuk-bentuk minuman itu di dalam surga ada apa? Anhar min ma. Ada sungai air yang sungguh airnya tawar dan lezat untuk diminum. Kemudian apa juga? Ada sungai yang airnya air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Memang pun susu di dunia lo, tinduk sekelam pedis ya. Bahkan menceret kita, dia dengan tidak. Lam yataghayyar ta'amuhu, tidak akan pernah berubah rasanya para jamaah. Kemudian apa juga? Dalam surga ada sungai yang airnya dari arak. Khamar, beram. Tetapi ini adalah arak akhirat. Yang sungguh sangat nikmat. Yang tidak mengakibatkan akal tertutup. Dan tidak akan mengakibatkan orang mabuk. Dan tidak berbau seperti arak dunia. Beram dunia mampu menjadikan orang punya. Dan semisalnya, di akhirat tidak. Maka siapa yang minum di dunia, dia tidak akan bisa minum di akhirat arak ini. Jagalah diri kita para jamaah. Jangan sampai kita bisa minum khamar di dunia ini. Sebab siapa yang meminumnya di dunia, sebagaimana Nabi beritakan, dia tidak akan bisa minum di akhirat meskipun dia masuk surga. Kemudian apa juga? Dalam surga itu ada sungai yang airnya apa? Min asalin musaffa. Dari madu. Madulani. Yang sudah disaring, yang tidak memudaratkan kita ketika kita meminumnya. Kemudian berbagai macam bentuk nikmat di dalam surga yang tidak bisa kita gambarkan para jamaah, yang tidak bisa kita sebut, melainkan sebatas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala beritakan kita dalam dalil tersebut. Tidak seperti sebagian orang-orang yang memainkan akalnya, orang-orang yang menyimpang. Bagaimana? Dia sebutkan nikmat-nikmat surga itu sesuai dengan akal pikirannya. Yang mana tentu kita hanya berhenti pada dalil. Sebab apa? Kalau kita berbicara tanpa dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kala dari kiamat. Kemudian Allah katakan apa? Silahkan makan, silahkan minum. Dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Semuanya itu kalian diberikan karena amal kalian di saat kalian di dunia ini. Jadi kita beramal di dunia, itulah balasannya. Sehingga kita bisa sampai ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita beramal soleh. Dan setiap amalan akan disesuaikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin dekat amalan kita dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semakin dekat pula kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin hebat amalan kita, semakin tinggi amalan kita, maka semakin tinggi surga kita. Amalan yang kita lakukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang kita amalkan mendekatkan kita dengan surganya Nabi, maka semakin dekat pula kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita beramal. جاءني شاب وسألني، وهذا كان في بلجيكا، سألني وقال لي: هل إذا دخلت الجنة أستطيع أن أشرب الخمر ثم أذهب في الخيام؟ أعتذر النساء قد يغضبن ثم يذهب في الخيام. قلت: نعم طبعا، الله عز وجل أن وعد ذلك، لهم فيها ما يشاءون خالدين، فلك كل شيء في الدنيا، ما لا عين رأت، أشياء ما رأيتها يعني أبدا، ولا أذن سمعت، أصوات لم تسمعها في حياتك قط، ولا خطر على قلب بشر، حتى ما تدركه، لكن ستدركه في الجنة عندما ترى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ويجعلنا من حزبه المفلحين، من حزب الله الموحدين المخلصين. ثم
كما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار. فهذا ما يسمى في علوم القرآن المناسبة. ما المناسبة بين المقطعين؟ أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر أحوال الجنة ذكر أحوال النار، ذكر أحوال النار وأهلها. إذن قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. هنا قد يتساءل البعض ويقول: قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فكيف نجمع بين الآيتين؟ الأمر سهل، سينال كتابه باليسار أي بالشمال، لكن وراء ظهره. فهؤلاء أهل النار، فيعرفون أنهم يجازون بما عملوا من سوء في الدنيا. إذن وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم يوضع هذا الكتاب في يميني، يا ليتني لم أحاسب، يا ليتني كنت ترابا. وكما قال أبو بكر عندما رأى طيرا على الشجرة قال يا ليتني لم أكن كهذا الطير. يعني لا يحاسبون الحيوانات، يحاسبون بعضهم ثم يعني يصبحون ترابا، فليس كالبشر والجن. إذن لا بد أن تعملوا صالحا يا أيها الإخوة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ثم تندمون. لكن الندم يوم القيامة لا ينفع، لا ينفع أبدا، بل الندم هنا. اندموا على ما فعلتم من سوء وتراجعوا وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا لعل الله يغفر لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تعلمون أن ربكم رحيم ودود غفور؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فاعملوا، اعملوا صالحا يا أيها الإخوة. إذا قلنا أهل النار ينالون كتابهم بالشمال أي اليسار وراء ظهورهم، ثم يقولون يا ليتني لم أوت كتابي، هذا الكتاب أي كتابي أنا، ولم أدري ما حسابيه، يعني ولم أعرف ما هو حسابي. يا ليتني لم أعرف ما هو حسابي وما عملت وما فعلت. إذن ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. القاضية أي الموت التي لا حياة بعده، بل لا أحد سيستحق ذلك، حتى الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا سنحيون يوم القيامة، سيحيينا الله سبحانه وتعالى فنبعث، فلا أحد يموت ولا يبعث. وهكذا الأمر، وكذلك النشور. إذن ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. يعني مهما جمع من المال لن يستطيع أن يقدم هذا المال لكي ينتفع به ويشفع له، لكي ينتفع به ويشفع له أبدا، لأن ذلك لا ينفع عند الله، لا ينفع عند الله. أما سمعتم قول إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ فكل ذلك لا ينفع عند الله، بل أعمالك هذا الذي ينفع عند الله. Allah Ta'ala mengatakan ada suatu kisah. Saya ditanya oleh seorang pemuda di Belgia. Dia mengatakan, kalau aku masuk surga, apakah bisa aku minum khamar?
dan aku mendatangi perkemahan yang di dalamnya ada wanita-wanita. Lalu saya jawab, iya. Kalau engkau tidak minum di dunia, di akhirat engkau akan minum khamar dan engkau akan diberikan segala-galanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, lahum fiha ma yashau. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa yang dikehendaki oleh manusia ini di dalam jannahnya, dalam surganya. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah sebutkan, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahan-keindahan yang di surga tidak pernah disaksikan oleh mata di dunia ini. Demikian juga tidak pernah didengar oleh telinga kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dalam kehidupan di dunia ini, keindahan-keindahan itu kita akan dengar kelak di akhirat di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbayang di dalam jiwa kita. Apa indahnya di dunia yang tidak pernah kita bayangkan? Tentu semuanya kita akan dapatkan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, dalam surga, ketika kita melihatnya dan ketika kita masuk. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai penduduk surga dan dijadikan kita sebagai golongan Allah yang bertauhid, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang dalam surga, keadaan penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan keadaan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ini di dalam ilmu ulumul Quran dinamakan namanya al-munasabat. Setiap disebutkan sesuatu disebutkan lawannya. Setelah disebutkan surga disebutkan neraka. Setelah disebutkan penduduk surga disebutkan pula penduduk neraka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu, adapun orang yang diberikan catatannya dari tangan kiri. Dia mengatakan, coba sekiranya aku tidak diberikan catatanku ini. Mungkin ada sebagian bertanya, bagaimana menggabungkan ayat ini yang mengatakan adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari kiri dengan ayat yang lain yang mengatakan adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya. Penggabungan ayat ini sangat sederhana, sangat mudah sekali, yaitu apa? Diberikan dari belakang punggungnya dengan tangan kiri. Demikianlah akan diberikan catatan orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Jadi mereka akan dibalas kelak dengan neraka sesuai dengan buruknya amal mereka di dunia ini. Dikatakan apa? Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah celakanya diriku, coba aku tidak diberikan catatanku ini. Dan aku juga tidak dihisab. Coba sekiranya aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tanah saja. Pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat burung yang hinggap di satu dahan pohon. Abu Bakar mengatakan, coba sekiranya aku seperti burung ini. Karena apa? Burung itu tidak ada hisabnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala nampakkan hari kiamat, Allah Azza wa Jalla jadikan menjadi tanah. Maka Abu Bakar berangan-angan seperti itu, tidak ada hisab, tidak ada segala-galanya. Maka oleh karena itu kita mesti beramal saleh. Sebelum datangnya penyesalan, yang kita mengatakan ya hasrata, alangkah ruginya diriku, menyesalnya diriku terhadap kekurangan-kekurangan dan amalan-amalan kurang pernah aku perbuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hari itu penyesalan sudah tidak ada manfaatnya para jamaah. Hari kiamat penyesalan tidak ada gunanya. Yang bermanfaatnya menyesallah sekarang. Bertaubatlah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Minta ampunlah kepada Allah Tabaraka wa taala. Apakah kalian tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Bukankah kalian apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi, beritakan hamba-hambaku, anni anal ghafur rahim. Sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang yang diberikan catatannya dari tangan kirinya mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Coba aku tidak diberikan catatanku. Walam adri ma hisabiyah. Dan coba aku tidak tahu apa hisabku. Tidak usah segala-galanya. Ya laitaha kanatul qadhiyah. Coba segala-galanya sudah selesai. Artinya begitu mati-mati sudah. Tidak usah hidup lagi. Tetapi ketahuilah bahwasanya di akhirat tidak akan ada kematian para jamaah. Pokoknya setiap yang mati
pasti akan dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dibalas kala hari kiamat. Untuk apa? Menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibangkitkan, akan digiring di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lanjutan ayat 5, agni anni maliyah. Orang-orang kafir yang diberikan catatannya dari tangan kiri mengatakan, sungguh hartaku hari ini sama sekali tidak bermanfaat bagi diriku. Sekian banyak harta dikumpulkan di dunia, tidak bisa membantunya. Tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bermanfaat hanya amal soleh. Itu yang bermanfaat di sisi Allah. Tidakkah kita mendengar apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ibrahim? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, kecuali yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang bertauhid. Maka yang bermanfaat adalah hanya amal soleh di akhirat kelak. إذن يا ليتها كانت القاضية، أي الموت الذي لا يحيا بعده أبدا. قال الله سبحانه وتعالى لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي سيحيون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن هؤلاء لا يقضون عليهم بل يحيون كما سيحيينا الله سبحانه وتعالى جميعا. ثم سيقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، هلك عني سلطانيه. أين قدرتك؟ أين قوتك؟ أين ملكك يا أيها الملك؟ من القصور إلى القبور. فأين أنت بهذه الدنيا متاع الغرور؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين أبو جهل عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو لهب؟ أف لهم بما عملوا. فهؤلاء هم الذين يستحقون ذلك. فلا تكونوا ممن سيحشرون مع هؤلاء الأشرار، لا تكونوا ممن يحشرون مع هؤلاء الأشرار. إذن هلك عني سلطانية. ماذا سيأمر الله عز وجل؟ خذوه أمسكوه، لا فرار لهم، لا فرار لهم، فغلوه. ما هو غلوه؟ الغل هو الشيء، الآلة التي تستخدم لقبض الأعضاء، مثلا اليد فيكون على شكل دائرة مثلا، فيوضع اليد ويضغط واحد. وكذلك إذا طلقتم في التاريخ يفعل كذلك في الأعناق، فيضعون عنقهم ويضغطون عليها فلا يستطيع الفرار. خذوهم فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوهم في الجحيم نحرق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة 70 ذراعا فاتركوه 70 ذراعا. والضرب هو من بدء اليد أو الأصابع إلى المرفق. إذن 70 ذراعا. تتصور 70 أجساد تكفي لتغذي وتسلم في هذه السلاسل. أشخاص لكن الله عز وجل جعلنا لكل مثل ذريات 70 ذراعا تكون. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ إنه كان
فما كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا. وإذا قلنا الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالله وبالرسل وبملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكتبه، فلا بد أنت مسلم كمسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعمل بما قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فأعمل بكتابه وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا أحد بعده، لا نبي بعده، وقد ختم الرسالة أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين، ولم يرسله لأقوام كما أرسل الرسل من قبلهم، فأرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين. فاعمل بما في سنته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حقق هذه الشهادة. وهكذا أهل الجحيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي كان يمنع ما عنده من نعم الله سبحانه وتعالى من أطعمة ومشروبة، ويمنعها عن الفقير ولا يعطيها. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. من هو الحميم؟ الحميم صديقك القريب الذي إذا احتجت إليه في الدنيا كان جنبك ولا يفرط في أمرك، بل إذا أحسست بألم أحس بألم. هذا هو الحميم، لكنه لا ينفعك في الآخرة، هذا لا ينفعك في الآخرة، بل سيقول نفسي نفسي لا أعرفك، حتى لو ظلمته سيأخذ منك الحسنات. فانتبهوا يا أيها الإخوة. Lalu beliau hafizahullah ta'ala katakan, ayat tadi kelanjutan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, coba sekiranya begitu mati tidak akan ada lagi kehidupan. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan akhirat itu adalah hidup selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, bagi mereka neraka jahanam, ketika mereka dimasukkan di dalamnya, mereka tidak akan mati. Dan mereka tidak akan diringankan dari azab itu sedikit pun. Demikianlah kami balas setiap orang-orang kafir. Mereka berteriak di dalamnya mengatakan, ya Allah, keluarkanlah kami. Kembalikanlah kami ke dunia untuk kami menyelesaikan ketertinggalan kami. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan mereka sedikit pun. Maka mereka dimasukkan ke dalam api neraka, tidak akan mati. Justru dia akan hidup selama-lamanya. Lalu dikatakan oleh penduduk neraka ini, halaka anni sultaniyah. Sungguh kekuasaanku telah hancur lebur binasa. Tidak bermanfaat bagi diriku sedikit pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, mana kekuasaanmu? Mana kerajaanmu? Mana raja-raja dunia yang mereka dari sana mencapai ke kuburan atau menuju kuburan? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana Haman? Mana Abu Jahal pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana Abu Lahab? Yang mana mereka waliyadzubillah semuanya di dalam api neraka. Maka oleh karena itu jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama orang-orang jahat, bersama mereka orang-orang yang jelek. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, halaka anni sultaniyah, hancur lebur, tidak ada gunanya kekuasaanku di dunia ini. Khudhuhu faghulluh, lalu Allah katakan, ambil dia dan kekanglah dia, ikat dia, belenggu dia. Hari ini tidak akan bisa lari sedikit pun. Faghulluh, seperti al-aghlal, kalau di tangan borgol.
Kemudian juga di leher ada borgolnya juga, sehingga apa? Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Demikian disebutkan juga dalam sejarah ketika para tawanan ditahan, leher mereka juga diborgol, sehingga tidak bisa untuk lari kemana-mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, khudhu faghullu tsumma al-jahima sallu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Yang mana dalam neraka jahim? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, setiap kali kulit mereka matang akan diganti dengan kulit yang lainnya. Agar apa? Liyadzuqul azab, agar mereka benar-benar merasakan azab tersebut. Tsumma fi silsilatin daruha 70 dzira'an fasluquh. Kemudian dia akan dirantai dengan rantai yang bagaimana panjangnya? 70 hasta. Yang mana 70 hasta, satu hasta kita mengetahui dari ujung jari sampai ke siku kita ini. Sebetak. Yang mana ukurannya per rantai ini sekian puluh orang. Tetapi apa? Ini untuk satu orang, ini menunjukkan kehebatan dan kedahsyatannya azab kala di akhirat tersebut. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim? Diseret, dibelenggu, diikat, dirantai. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Itu iman yang sempurna. Iman yang kita maksud di sini adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan apa yang diucapkan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan segala sekutu Allah. Kemudian ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia yakini bahwasanya di nabi kita adalah penutup para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala utus dia kepada seluruh alam ini, kepada seluruh makhluk ini, tidak seperti rasul-rasul sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala utus dia hanya bagi kaum mereka masing-masing saja. Maka ketika kita mempersaksikan Muhammad utusan Allah, maka amalkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana penduduk neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, apa juga di samping mereka tidak beriman kepada Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memberikan fakir miskin makan. Dari harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniai mereka, mereka pelit, bakhil, kikir, tidak diberikan orang-orang untuk makan. Kemudian falaysa lahul yauma hahuna hamim. Sekarang di neraka ini mereka tidak punya hamim. Apa itu hamim? Kawan dekat. Yang mana ukurannya di dunia, kapan kita butuh dia akan membantu kita. Apapun yang kita minta kita akan diberikan. Sehingga sekiranya kita sakit dia pun akan merasakan sakit. Ini namanya hamim. Di akhirat kelak orang yang masuk neraka jahanam ini tidak punya kawan sama sekali. Maka di akhirat yang hanya ada apa? Amalan kita, amalan kita. Di akhirat tidak ada nama kawan. Semuanya masing-masing. Nafsi, nafsi, nafsi. Maka oleh karena itu, bahkan sampai-sampai yang namanya kawan di akhirat, dia pun akan mengambil kebaikan kita sekiranya kelak. Nah. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim hatta sayuridu an yaftadiya bi abna'ihi badal al-'adab wa la yas'alu hamimun hamima يبصرونهم يرونهم يعني يوم القيامة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه أي عشيرته التي كانت تحميه في الدنيا فأنت مستعد أن تفدي على كل شيء عندك بما كل ما امتلكته حتى الأبناء حتى لا تدخل النار حتى لا تعذب. فانظروا شدة هوال هذا اليوم انظروا شدة هوال هذا اليوم. إذن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما هو الغسلين؟ والعياذ بالله الغسلين مشروبة مشكلة من عرق
ودم وصديد. وما هو الصديد؟ أحيانا قد تصاب بشيء منفوخ على بشرتك ويخرج منه شيئا أبيض، يخرج منه شيء أبيض، فهذا هو الصديد. فتصوروا ذلك، العرق والدم والصديد. من يستطيع ويطيق أن يشرب هذا الشراب؟ حتى لو شربه لا يغنيه، سيأكل ولا يسمن من جوع، ولا يسمن من جوع، يشرب فلا يرتوي. فانظروا شدة هذا اليوم، انظروا عذاب الجحيم. وهكذا هذه المشروبة. أما الأطعمة فهي شجرة الزقوم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت تدعي أنك عزيز كريم، فها أنت تذوق العذاب، فذق الآن. وهكذا أمر الله. إذن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين استحقوا العذاب، الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، الذين ابتدعوا في دين الله فجزاهم الله عز وجل النار بهذا الابتداع. فلا بد أن نبتعد من كل ذلك يا أيها الإخوة، ولا سيما الكبائر كذلك. وهكذا أمر الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شفيعا لنا، فليس لنا حميم إلا ما ينفعنا في الشفاعة. فيا أيها الإخوة تعاونوا بينكم وتناصحوا واصبروا ورابطوا وكونوا مع المحسنين، ولا تنسوا أنكم فضلكم الله سبحانه وتعالى بحيث تتعلمون العلم وتحبون كتاب الله وتحبون سنة النبي، أي تحبون النبي، فالذي يطبق سنة النبي فهو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إن المحب لمن يحب إن المحب لمن أحب يطيعه. Lalu beliau mengakhiri kajiannya pada kesempatan malam ini. Beliau mengatakan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam api neraka, sampai-sampai mereka ingin menebus diri hatta dengan anak mereka sendiri. Yang penting dia selamat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawma idzin bibani. Ketika mereka melihat api neraka tersebut, orang-orang jahat itu berkeinginan untuk menebus dirinya meskipun dengan anak-anaknya, dengan istrinya, bahkan apa? Dengan kerabatnya, agar dia jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Biar anaknya masuk, istrinya masuk, keluarganya masuk neraka, yang penting dia tidak masuk api neraka. Sungguh dahsyatnya hari tersebut. Dia siap menjadikan segala-galanya menjadi tebusan. Yang penting dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah menunjukkan kedahsyatan hari kiamat tersebut dan neraka tersebut. Lalu dikatakan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat yang tadi, falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali hanya ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin adalah minuman yang terdiri dari apa? Keringatnya penduduk neraka, darahnya penduduk neraka, nanahnya penduduk neraka. Hanya itu minuman yang ada. Dan begitu mereka minum, toh juga tidak bisa mereka menjadi puas.
Tidak ada makanan di dalamnya kecuali makanan apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa pula menjadikan mereka gemuk. Inilah dia gambaran apa yang ada di dalam api neraka. Akan dahsyatnya hari kiamat dan azab jahannam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam ayat yang lain. Yang menjadi makannya syajaratuz zakum. Pohon zakum, ta'amul azim. Makanannya orang-orang yang berdosa. Waliyadzubillah. Yang mana di akhir ayat mengatakan, zuk, rasakanlah. Rasakan. Dulu di dunia kamu mengatakan dirimu orang yang perkasa. Orang yang mulia. Maka sekaranglah azab. Rasakanlah azabku. Itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan lanjutan ayat itu, wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Yang meminum ghislin tersebut, air ya, keringatnya api neraka, air panggangan ya, air panggangannya api neraka, kemudian apa? Tercampur darah, tercampur nanah. Siapa yang memakannya? Al-khati'un, yang berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, merasakannya, yang minumnya itu orang kafir, orang yang musyrik, orang berbuat bid'ah. Allah Subhanahu wa taala balas dengan mereka dengan api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala macam bentuk bid'ah dan menjauhkan kita juga dari berbagai macam bentuk dosa-dosa besar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami minta kepadamu keredaanmu dan surgamu, dan jauhkanlah kami dari nerakamu dan kemurkaanmu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami surga dan amalan-amalan mendekatkan kami kepada surga, dan jauhkanlah kami dari api neraka serta amalan-amalan yang menjauhkan kami darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qurannya, dan Allah Subhanahu wa taala dijadikan Quran itu sebagai pemberi syafaat kita. Maka oleh karena itu tolong menolonglah, saling nasihatilah dan bersabarlah, dan jangan lupa pula sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan antum semua kenikmatan, yaitu kalian antum semua mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran, dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dialah yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau menutup dengan salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, kemudian juga sahabatnya dan orang-orang mengikutinya sampai hari akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazallahu al-Ustaz Anwar hafizahullah taala ala ma qaddam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah disampaikan oleh beliau berupa kebaikan dan timbangan-timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.